It's Sunday, February 5, 2023. Sunday ride with Aris and TJ. Shout out kay Luther. Wala si Luther the whole February. So sa March pa daw siya. Sayang wala may nagkina last time. O kay Tatay Boy o kay Sir Danny Puhon sabay gyapon ta. So dami diri ka sa Coastal Road guys. Coastal Road guys, February 5. With Aris and TJ. Shout out to Tatay Boy, Sir Danny og Luther sa tanang mga kapadyak. Na mga joggers diri daghan. Joggers. Lamig kayong hangin guys.